Evo vam neki najgrublji mogući presek pravila američkog fudbala ako bi hteli da gledate utakmicu. Igra se 11 na 11 u 4 četvrtina od po 15 minuta, položaj na terenu se prenosi između prve i druge, kao i treće i četvrte četvrtine, a pred kraj druge i četvrte imate obaveznu pauzu na 2 minuta do kraja. Ako napad uhvati loptu ili je unese ovde ili ovde ako ste druga ekipa, to je touchdown i vredi 6 poena. Ne mora cijela lopta da uđe, najmanji mogući vrh je dovoljan ako igrač ima posjed. Posle touchdowna imate dodatne poene, šut na gol za 1 i novi touchdown za 2 poena. Ako šutirate na gol van touchdowna i date ga, to su 3 poena. Možete i iz mesta ili iz igre, ali iz igre pre Daga Flutija 1. januara 2006. niko nije šutnuo na gol još od 40-ih. Na kraju, treći način postizanja poena je ako odbrana obori igrača napada sa loptom ovde ili ako napadač sa loptom nagazi ove ivice ili napusti teren kroz svoju end zonu. To je safety i vredi 2 poena. Imate i safety od 1 poena koji se može desiti samo pri dodatnim poenima posle touchdowna ako lopta ostane u terenu, a pokušaj ne uspe, ali se u NFL-u zaključno sa objavom snimka nikada nije desio. U koledžu jeste 2 puta doduše. Safety je najbrži poen u istoriji Super Bowlova zaključno sa datumom objave snimka. Kroz teren se možete kretati dodavanjima ili nošenjem lopte. Između dve akcije se uspostavlja granica, odnosno line of scrimmage. Dok se lopta ne izbije, odnosno dok se ne snapuje, zabranjeno je da odbrana pređe nju. Takođe imate pravo na samo jedno dodavanje unapred sve dok ne pređete granicu. U suprotnom je kazna. Imate pravo na neograničen broj dodavanja unazad ili u bok, čak i ako pređete granicu, sve dok lopta ne padne na zemlju. Imate još pravila za dodavanja, ali reći će vam ih tokom TV prenosa ako se za to javi potreba. U suštini, dok ne padne na zemlju, sve je ok. Tokom prenosa ćete primetiti i ovu liniju koja je najčešće žuta, sem ponekad u situaciji kad idete na njeno osvajanje na 4. pokušaju. Tada je ili crvena ili u bojama vaše ekipe. To je linija koju trebate nagaziti ili preći za novih 4 pokušaja. Šta su sad ti pokušaji? Pa vi tokom napada možete odmah da gađate touchdown ili šutirate na gol, a možete da idete i 10 po 10 yardi. Imate 4 pokušaja, odnosno downova, da ukupno osvojite bar 10 novih yardi i ako uspete, dobijete nove pokušaje. Ako ne uspete, protivnik dobije loptu na mestu poslednje granice, to jest line of scrimmage-a, ali zavisno od igre i situacije to može biti i na drugom mestu. Ako ste na 4. pokušaju i nemate šanse da osvojite nova 4 pokušaja, a nalazite se oko linije od 33 yarda na protivničkom delu terena, uglavnom šutirate na gol za 3 poena. Ako ste predaleko odatle, najčešće ide punt ili ispucavanje. Cilj panta je da lopta stane što bliže protivničkoj end zoni, to jest što dalje od vaše. Ako tokom ispucavanja nekom silom lopta prođe kroz gol, a ne padne na zemlju, gol se ne računa. Kazne se signaliziraju bacanjem žute zastavice koje su umotane pri vrhu i izgledaju ovako. Ima mnogo vrsti kazni, ali u suštini ako je napad kažnjen, pomera se unazad, a ako je odbrana kažnjena, ona se pomera unazad, odnosno napad unapred. Ekipe mogu i da odbiju da primene kaznu, a kazne mogu i da se poništavaju, na primjer kad obe ekipe dobiju po jednu. I na kraju vreme. Obe ekipe imaju po 3 timeouta po poluvremenu i za razliku od, na primjer, košarke, oni se uglavnom ne koriste za crtanje akcija, već za zaustavljanje vremena, mada se desi ponekad da igračima treba odmora ili ipak neke strategije. Vreme za napad, odnosno izbijanje lopte je prilično velikodušno i iznosi 40 sekundi. Timeout, nepotpuno dodavanje i okončanje akcije na 2 ili manje minuta do kraja poluvremena automatski zaustavljaju sat. Takođe, počevši od 2 minuta do kraja druge i od 5 minuta do kraja četvrte četvrtine, ako igrač sa posjedom izađe bilo gde u out, i to zaustavlja sat. U svim ostalim situacijama se ono kreće. Nisam sve pokrio, ali ovo vam je neki minimum.